Знак телекешта на телеканале эфир информацион равагдабун студия Хурита Батрат Сибертена бун эфирам. Хисад сардара кандидатура зерсет парламента президиум работтан. فالخاص كنجت بارتق قانون کمیته وازه ریدو مازالتا فتساگ رادو برای کننس تساگ اینفرماسیون خستگ چیوتن. افتسم ماه وقت در سوزن زارک کنک آماگا گوتی کانسرت. ابو وقت در صد پارلمنت پرزیدیوم رابط بونفت که سرک در فارستود خیساد سردار پوخات ایریکس فیدر کنن زردما سدن در اکتوال فارستتل. Parlamenta Prezidiumi Rabat buni fatkmara xosta xsas farste. Fetsagot xitsad sardar benatma puxatiri kasnasan kanene farst. Bavdistaya prezident Bibelta Anatoli deputat yul dar sraz staats kandidaturel. Women amazaka puxatiri grozdarot xitsad sardar khadivak amakhur zunga u problematime. Не является новичком в политике, мы все прекрасно его знаем. Знаем его не только как зарекомендовавшего себя политика, но также точно знаем его как научного сотрудника и человека, который вносит определенный свой вклад в науку экономики. Депутат Цефарста Таратуй Пухатерикма بدون نمتسود خیصاد سردار خسته خستگنگه فتزاگراد تساخن فارس تسکتسان گونساو زستوی فدل زکا سالون قابازو یول وازوی جندر سفیرتای سایو اما وچه قاباز فتزاج در قوستار سمرد سوزن. Начнем с зарплаты. Второе – это пенсионное обеспечение граждан Южной Осетии. Там и вопрос стажа работы, который с российской стороны учитывается с 91 по 2002 год. Ну а дальше в остальных сферах, значит, очень многое надо сделать. Дом престарелых, вы знаете, в каком состоянии находится. По линии здравоохранения, по линии обеспечения, соцобеспечения многодетных, вопрос квартирный вопрос многодетных семей. Вопросов в социальной сфере очень много, потому что наша жизнь, большинство связано с этой сферой социальной. И думаю, что человек, который будет курировать эту область, совместно свои планы не проработаем, естественно, не без парламента. Депутатът Семедискот та закон даттагама хаст канак хитсавод. Карадзи маса хаст такут аростысты. Это ответственность. Мы перед народом своим ответственны. Как исполнительная власть, так и законодательная власть. Мы ответственны. Вот это вот не в кавычках, а с большой буквы. Слово ответственность. И я думаю, что мы вместе с парламентом, исполнительная власть вместе с парламентом, будем решать те задачи, которые были поставлены Анатолием Ильичем в программе определенной. خیصاد نوک سردار نسانگو در سوزن پارلمنت رادون سیسی نوج در مایی فارس را خواست در سوزن سیسی ما خوستاری رستونم پرگنیسترو واگ مالداواگ ریسپوبلیکای اخسن امگوست دادم خلار زیناد بازرد راتیفیکاسی کنن پرگنیسترو و ایمم مخبت در خبت این خلارادون امام صدیسون آخاسته تا کتس دقوه دارد در کنن پارلمنتون کمیتیت سردار کویستشان باودستا پرویکت دوامنف دستم آز بیوجیت ما ایون زینت با خستن فدل. О тех изменениях и остатках средств, которые выделяются по инвестпрограмме, в том числе финансовая помощь, предоставленная в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия, за исключением средств в объеме 200 тысяч рублей, которые учтены в расходной части бюджета. Предлагается также перенести неиспользованные остатки средств по государственным целевым программам и мероприятиям по созданию кадрового резерва в сумме около 5, чуть больше 5 миллионов. И таким образом расходная часть государственного бюджета Республики Южная Осетия на 2017 год увеличивается на
на 1 миллиард. Prezidiumը մոձերցել բյուջետոն արաստադե բնդուրթամը բյուջետոն procese законопроектма even zinete բոխասնը ֆադել автомամիտ խոտակտ министрады информацион координацион центр кайсераст войте хайзокума анама кайкстатя бохасн цамаен финансон фарастахитан гунцауи зокума гаска. В связи с тем, что необходимо будет перечислять денежные средства и чтобы в бюджетном законодательстве это все было правильно, грамотно сделано, в связи с этим есть необходимость внесения данного законопроекта. Prezidium работтама бавдыстырцыт арыгон фалтары мунун qomladı fədil proqramma. Banusan gündürsüt zəqə proqrammayız birə alıxuzun fədizdaxtı təssivəlatı alıvarsın royrastıtı xəy. Əməkət birə farsı təssivzərin qutda, sayracı dar finansun farastıtı xəy. Vətlər proqramma aktualun kəyu. Vəytə xəl bakusüstü sesi rəstəcə. Rangidränka juudaris rasista juudelina programmu käy vastuunpust, käy tünnidische, että se rotto oksio, näräga förkara. Kumman ja mordi pättäsu annei onnikosas fanderosmasid maa, shaibun kufar, vatar yustuna ja sungun faltar, abush fastvat kumkana. Haulunan fodatta knauhun kanana. Vad yustun nachmujin shafaldo mordi pätkalun bola. Prezidiumը բավդստրցավձը ստեղսանադոն պալատայվենքտե։ Բարադոն ուպրավլինի սարխլավակ բեսաթզի տակուդ բանասան կուտտա ավտամայզակ ու մագասկա ախսանադոն պալատայվենքտե պացախադոն բնատը կոմա մակուսույ ամածակավը իվադայ մոջը բայվն ախսանադոն պալատայվենքտը նում խղտար ֆիդոր գունդրցավձան պարլամենտ ռադուն սեսիլ բլտ Elvira Kozatı ձերասա ինվարմացուն ռավաղտ աբուն Prezident Bibelt Anatoliy yaraygoran bonusitən rarfək utta zıngund əxsana donarxəq Olimpiyon çempionka əməduni əmə Evropaya biləxətdə təvəlaxizzav Alina Kabayevan. Patsaxadı sərləgin zaxtat sardı xərzicitə əməntistətəm. Kabayevan ma arfətərak utta ex-prezident Bilte Leonid. Mitqotakte ministrade presslužbenem kod qusin kenens avtomedison izar saldar fitgenece Moskata, masun kommunikasiyte komiteti serglavag Cigolatı Hasan Hazare adaftuy əxsa əməsiz qərintem. Nərtəkəsə operativun fədaguren mozaltem. Fedrakende fədil bakun dersit ugolovun qottak. 11 мая примерно в 9 часов неустановленные лица, которые были одеты в камуфляжную форму и вооружены пистолетами, ворвались в домовладение гражданина Гигалаева Хасана Ивановича и учинили там разбой. В результате этого там пропала большая сумма денег, какое-то материальное имущество. Сейчас криминальной милиции проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по остановлению преступников и по возвращению того, что, в общем, было ими похищено. Nogbestixay siveleterin çindon kusin ner meyefilder, kusinen zis xorzoverte. Overte zis axem operasite saraznen kesite texeyrazdarin çinteqod ender gurette mosen. Verdige u bitite irine reportaj. Мае мардажи бар срос республикаи собитан нуг рынчындуны бокундай рынчындун скуста бад гурахстай нуг басту хайма рахс свалат дуахат ам хирургиун хат якус райда рынчынтийсан хайдай вцвалат зогlis laboratori dar цран рынчынан саразынс инамын qaq analista уйфастая боскорынсыма арвитинс балатама нуг рынчындуны фитсаг операции сарыстуй фарастамма ахам операции тхайраз дар qod sagati rustun matsan нерта ахам фадат фазнд нахима. Ребенок 8-летний, который поступил с переломом плеча, и операцию провел наш соотечественник из Северной Осетии, он часто приезжает в Южную Осетию. Если он раньше консультировал детей, не имея никакого юридического отношения к нашей больнице, то теперь мы пока устно договорились с этим специалистом, что он будет привязан к нашей больнице, и все вот эти консультации и дальнейшая помощь будет оказываться на базе отделения детской хирургии, где также есть травматологические койки. Это Тигиев Александр Сусланович. Он провел операцию успешно. Анестезиологическое пособие было дано нашим приглашенным специалистам. И под электрическим прицелом, это наша ЦДУГА, была проведена
высококвалифицированная помощь была оказана вот данному ребенку. Нырыкун комфортабельн рынчындоны тын хурсу вертайс рынчынтан балата таифтунгысты алса майдар газзаты бинун тефетсахат нирба خادست رنچندومه فلا آخم آورت استفت ساخت ایونده سازد گزات مادینا یا خوتی ما خوز کنه گریبسن سفستی جتن وقتا بدونن همه کدب بنزوخ قابلین ساته بنخسه و در نگرنچندونه атмосфера خسه خصون زینات. Тут очень хорошо, красочные стены, тут красивые кровати, все условия тут есть. رنچندون کختاری و گات سرماگوند فت کسبر تا رنچند خیسه و تنس بونتو قوم برک کنو سخی و تویت خی ارول بوندر فون ساخاتی ایزاره آس ساخات ما با ریس سمی در رنچنه با برک کنای هیو خواهده این خواهد ما سری بارد سوین بار نالیس آتوا گورد نمن قاگو و مگسکه یا قوم این است اتسانار خواهد در رایسوی بیتیتیرینا ملویترینات اینفرمات سورا واقدابون فالخاسكنجت بارتا قاقان نكاميتيت وازه ريدو مازلتا سمز برك كنوي تشيوتا 5 ويكننا انازاكون صوتا ودون خاصن ستساق انفرماسي نريدگن وال برگرس دوا اخمساوه ورختري نرادو نرمجم فالخاص كنجت بارتقاقا نقاميجيدا كوشتا بايستوي اويلان جيوتا 5 ومن اميات زارل تو انفرماسي فستيسوي افزارردم اندافر ازگا فلتر مونون قملادل بازارادون اوبيكت واغدر سدستريتا اما وي فستياغان دوا دوكاني سارداوت جيوتا 5 گم اكساني رو نخسناد ريگلي را واغداداي جيوتا زرتل فستيسا هم انفرماسي رستينات اوي ارخايت راي خالتخت اما راي داي قازن Согласно закону статьи 14 закона о защите прав потребителей, тут происходит нарушение прав потребителя, нарушение права на здоровье, на безопасность товара. И мы предупреждаем всех предпринимателей, что все это мы будем изымать, конфисковывать с последующим уничтожением. Просьба, требование к предпринимателям больше не завозить такой аналогичный товар, поскольку он представляет потенциальную опасность. И родителей мы просим следить за своими детьми, поскольку целью данной аудитории являются дети и подростки, чья психика еще не сформировалась, не окрепла. Хочу обратить также внимание на то, что, несмотря на то, что эти жевательные резинки производят в Санкт-Петербурге, штаб-квартира производителя расположена в Чикаго, в Соединенных Штатах. Делайте выводы. Поступают к нам сигналы, и поэтому мы сейчас рейдовые проверки провели в нескольких объектах. И вот здесь мы застали, и там еще у одной женщины. أنا قندوني جيو 5 نمادر ستساق انفرماسي خساقل زاقاوي زيان خسسه ولت رستن اما ومگسكا رزگا فلترقه و خم پرودکسیا باخیزن رستینات اوی آرخایت پراودا ایلی دیستویه افتخوین قاست اتیا با کسکه خماتا گویلن جیو 5 و سویتسیدالون انفرماسي خساق یا انگس پرودکسیا خیچن کنه ارمستر خوزای آلکاس فارسل در تبر اما تساق خسلا ورده ولنگای تستنگاسای کسکه زکاس در تست اداس رازور دفت ساگوارست خی اما دمیتونی قردوخن اینترنت خزاجه در سوسر قطک ترارگم کن فلدارت در رایدانس بیرت از ساگ در فارسته اما خسلا ورده کتست دومنس آقود کنن در عملت رازمدت سفند با کنن ابت برزون در بیره ولازگون خدزار سرمسخیزن اما وطران سیلفی سیسکه دیم گرده دیس بافتان اما ماو مایوالدای دومنس در خسلا ورده کت سخست کتای ویت خی سوسیالون خزاجه فیقوسن کنن. Есть еще откровенные намеки на дьявольскую, запрещенную в сети игру «Синий кит». Позвони другу в 5 утра, шокируй его и, в общем, опять выложи на сайте. Мы считаем, что это призывы к играм со смертью. То есть дети не застрахованы, если они залезут на высокую точку, они могут упасть. И вот это все, опять-таки, игры со смертью. Намеки на игру «Синий кит». فالخاص گنجت بارتقاقا نکامیجیت کوشتا والزنس ریدو مازلتا گورت بازارودون آبیکت اما کد زغن سومگس که آتسو کس کند سوزن دارتر در فلا ایو نکامیجیت تختای آتس پرابلمون فارس کد ساکون نیر سوزن آخر گنجت اما فتساج در تانو یارجت خشچنسته ام بالون قستارت از داخن سسولت اما آخر زوت مونون قملادمه اویر خواب صوت ماروازن سراب بوند گوزات دراسا کد سزارینا کد ستایده انفرماسون را وقت آبون
دوان فونزاز رازمت دست نریسپولیکن قسمت سکتزاگن صوته و تسقین والد سور برزنت تدست کارستوخته. رایگورن بسته قاقنجته افدستوی قایتار زیناد. بیلت سرات توی سرد یه آدم روخسون بونت خی. و دون خسن ود میلیسی سرماگون نسانیوجه کردست لوش بگنگ گبرات استانیسلاف. نرسابر رستجه تخینوالون تلسوگه مخاره خیروخ کنم توزا بون تباف زرسوی خوستاری رستون آدم دوان فونز از رازمه مای مایه سکوتسا گونست خوستاری رستون قسمت گورت سرمه برزنته سد کارستوختم خست قوم فسیوت ناورستوی سعود اما ستخل سیوود گبرات استانیسلاف وی در سلاوت رایگورم بسته قاقنجت رنقتم یو ما یفل درد سد پریس قوه اما دیک نخملاود بیرف زنگلا بوتا روال دای کود دوی سعود تا دوان فونز از آتاختست کود دوان فونز بونه افتم راستن در دو دا سمایه من فرصه دنواش دیکه گمازه من هاشران يوم فلدر شدي من هاشران توخته فمردي بير لبته هودون خسازي ميليتسي سرماغون كورد لبته هاوش لكو تفتجاك يا شورد رتا اما قازوتون توخه فمردي جبرات استانيسلاف قالوشف Abun خستونم بالتا دیدین دست ورتوی میلیسی سرماگون نسانی واجه گردای چی فمارد بدون روخستون ملت سرتمن گبرات استانیسلاف فمارد یم بستاگون اما خستون خست اخست گنگیم ما خجاک سارستان دو دست لکوه ستیدم فیفسته رایستان نوه کشته منم ستاسیک در رباش دیش بیرن آکستا مخیمه ستاسیک الوزاوجی ندر شدیس من هاشران کلاو دیستمد من رایدی توی تنگخسن سکوسن کودتام بتیرمد نچه دستم دلدر دل جیستوس دلدر زبرافکا اوردم من سپوست پلیس گرجک تامین مساک فیخستم ننمیل که فستم راز دختستم من پورتم نخی پوست شوریسیو ستاسیک فشافی سوش ما میندم بدیره که ترش شخصیس هوش ما مید از نوع برفیستم من فستم مرخوب این بخوام ترانسپورت نشدیش شما یا خچه بودم سانو قطبه و هم که خیرالا دیستم کدیش شام بلیتونیم مرفند در شو در باش استماش ندام میلان بلدیم ندام منی چرا گفتم استی من مدینا میلان بلدیش و در مسکوت شدیش من مدينة السدريمي مدينة مستقبلتها علي تنجح لبو قدارجن صابر الذي سيعرف من بقر كلام خلال نبض تستكرم خشت خدا كد من قردو أفتا يفستي وجت برفتن نواجن بايد باور مسن بومتن أشربو مميدك نواشتك قام أز پریس کنکم مسخ دیسم گورتای کسکه یورتلا پوی ماشین مربوط باتسته اجا جیتای دیتای نه جیتای مثلا چون دور بازاردن بالیجم اجا اومدم لیچسته به موال مرتبه مرشو جسته مثلا خیدای وقت در کنجستم فساو مثلا ما وشركة سري بربندودي مزلب بوتنافت از انچوم زنیم تا زرون خیدا برکنم ولی میتوارد استنم گوتا روزی نگم فریسکو چاستوی من استایم مالا ما فکاستن دیگردم ایولا پون لیز автоматил مزلب بوتنافت از نوچه گنجنی چیل بازادی مزن چون خیدردن مزن تاختا باشه ما کتر فیز مالون کتون ماشین افتن نوگه یوشلپو میاموزه ولی او ستم من افتاری کمخو لپودم شفای بطیر بازاد اسمدم تنگو واسر باشه دست برجکته کم مدام نخسنچمم نوش درم التک درت بخجست بطیر ما استاشیک رشتوی سرشف دیس ودلتت ارمستر دون ارتازم یصار دیم بیره سارازن نبانتست فلا یه وقت سادم امام گرت زردت باز دایزن کد راست اما خباتر خستون افتم ستانیسلاف رایگورد اما سارت خینوالا فنزم سکولا کاست فاونه فسته آدست فسادمه سلوجبا کد دا خارگاوه اما فسته مرزدخن فسته آخر کنم بادست خوستاری رستون پیداگوگون انستیتوتمم سعی سوتن وقت و فونجای باشه دست عموما
Фронждар новост бирала путан олифера. Хоскори войдут туйкусен. ما فتشو خشت افت سربتم بالكتو في برويدا ما بينو تزارن فتشو خشت مني اير ورستستوت مثلا وديفون البود مثلا بقرس كنت دودا استيف است باش دي سومو ما من زفتومون دي تزارن شو ما ندم отряд милиции особого назначения ما زارن نقل قرأت هالكيدر زنس كيجي زارن سيت كالجنا بوف خرجنا ما مخدم كيجي دارو دي شنو لا خدت هفت ساخد دونيشن زون نوي مراديك ما فجرتو أنا كوسكنا فكودون فلادم فشا في شتر وزون الرؤيا وما больница مالختنا знак تلشبت خميتا ندار ما برنجا بكوتا نيش در نيشين بومبرستون شالدار روزمدار شمدار شديسي ماتشي بوغزارت قبل مشت زمردار Գաբարոտը Ստանիսլավ կուսն ռոյդտա նոկարա ստրուկտուրա միլիցիի սարմագոն տեսանի աջգորդը վեսիս ացը կորդայ ֆծակ չիֆակոտ ուդուն այսայու հուսարի ռստոնի իստորի երայ գորան բաստայ սարվալտավյա սարնը վունդան չիրխաստա ուդուն նամտա ֆստեր ցաուզստը զարին դոմղատայ աբոնսա մոխսուր բիրը տնալիս ֆալաուդուն qաբաթր զինադրոջը սարամ սաբր ամա խադբար բացախադը Газета Елена Богатазис, информация вaqt abun. Նոկբարի կինոկոնցերտ ուզալ չերմենը վաղդար սավզան օպերոն զորակենակ ամագա գոտի կոնցերտ, ոյթը խայֆի կուսնկուտտա եպրես կոնֆերենցի ռստեջն։ Ամագա գոտի մարազր տացը զարջը տասը խաստկենզան ոդուն թխայդար։ Киноконцерт он зал Чермены уахцит оперон дива Амагаготи пресс-конференции. Кацы бастут я радон концертима. Зарак канак журналистима я фимбалды арзырта яй вадун царды цаутима. Радзырта фытса хад миламма яй вад в дисимма куацит вадын фандакка гхса Москве ирон аргуан кайрын бырткотта удаттыл. В процессе учебы мы всегда ставим высокую планку, а может, я говорю, может, у меня амбиции, и не стоит не заниматься. Так как я еще заканчивала в нашем государственном Юго-Осетинском университете, у меня еще, я по профессии лингвист, я закончила русско-иностранный факультет. Поехав в Милан, я была в не очень хорошей форме, и в общем я 2 тура спела, и меня наградили за самый красивый тембр голоса в Милане. Ամագագոտի նխաստամ գասկայա ռեպերտուարը աղշյակ դար խայվայը իրոն ռամանստայ։ Կացվանդը դունիոն արինատել կոզդարը վատտար։ Խաբալատը զինայդա ռամանս խացրտը Սերգեյ նխաստել զարդա դրամատիկոն սապրանոյմա ամագագոտի իտալիակ պուբլիկայնը բարսաս տրդիսը։ Ֆայնար դգայ խոստստը կարթա նաբիս ամա բրավո։ Это был очень для меня волнительный момент, потому что представлять схинвальской девушки и на такой большой серьезной сцене европейскую культуру, это было очень сложно. Вы понимаете, например, к нам итальянцы привезли бы наш танец Хонгали Синт, вот в таком вот. И мы бы смотрели, как бы ценили со стороны, как они танцуют Синт и Хонга. Զորականագյա կուլտուրոն արխայդը բականը դիպլոմատը տալանտար համայնուեյդար թնք խորս ռավայը։ Դունիոն օպերուն էլիտայ մինավար տխսան ու ավգայա։ Գոտոյթիրին աստր որզուն դինադիմարավ դիսը իարայ գուրան բաստա խուսար իրստոնը։ Յապատրիա ջիկոնն կարանտա նազոննս արանտա։ Վծա գրադը դար խոդականը ծամայ ակկագայրով դիսը իարայ գուրան բաստայը։ Ֆասար այնակ ամա վարասիավ կրիտիկտա ամա մուզիկա որժջտա բարզուն դարխկաննս յա դիսա ջկալասան։ Կասնրկոն զինադը ու թնգստամ ֆալիա դրամ սապրանոյ խալաս ամա իրդ բակաս կավկազակ արձստկոն անաֆա խոտկանաֆա վայն սմյակ խումատա ջներով զարստա սարմատա պրինցեսայնում ամագա զարգա яхицандар яфидանը плантадарсты дарцав. Давайте посмотрим, что наши соседи делают. Вот, допустим, в таких соседних регионах. Они на культуре и как бы делают себе имидж. Я не буду называть именно республики, но на культуре делают имидж. А мы как-то несерьезно относимся к культуре. Я хочу, чтобы... Я мечтаю, чтобы вот наша культура, этническая музыка, наши вот оркестры, наши музыканты, народники и артисты, эстрадники юные, они выезжали, и театр наш выезжал.
Operun zorakkanagан znu na respublikaya gwendag khustar zakhkaitsaw na beste fasarante kulturun harkhaydraй rastmam zakhgayester dar balitsu samainortista arach dartsaoy fasarantam Gazete Елена Цоцитамарянна информацион равахтабун. Դարտար բազուգեուտն ռեսպուլիկե սուտկե դերղացախան բոնեղադուզան ոյիմը։ Znavra rayonu vëzën Ivgosest bune fteskroduse ëkseveta farast. Dzau rayonu Ivgosest bune fteskroduse ëkseveta aft. Koysojder Ivgosest bune fteskroduse ëkseveta ast. Reningore rayonu Ivgosest bune fteskroduse ëkseveta juendes. Ravarzen kevda. Respublike Stolicatskin Volodar vëzën Ivgosest bune fteskroduse ëkseveta juendes. آخه و دستنا بون خبرته نردو فیلم بعد میفیرن